ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها لا كفر الله بها من خطايا. وقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم اللي هو سهل باش يتسرد ويتسمع، ولكنه حديث من حيث المعنى، من حيث التطبيق ومن حيث التنفيذ هو حديث صعب. فرق بين الانسان يتكلم بالحديث وبين الانسان يعني يكابد هذا الحديث ويعيش هذا الحديث عمليا. نسال الله ان يعافينا ويعافينا. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء. لان الانبياء عندهم فين يحملوا البلاء، عندهم قوه القلب، قوه الايمان، الظهر ديالهم يقدر يتحمل هذه الاثقال وهذه الاحمال. اشد الناس بلاء الانبياء، خصوصا اولو العزم منهم، ثم الصالحون، الانبياء والصالحون، ثم الامثل فالامثل، الافضل فالافضل. كتبقى القضيه تمشي هكذا. يبتلى الرجل على حسب دينه، على حسب قوه ديال الايمان ديالو. فان كان في دينه صلابه زيد له في البلاء، وان كان في دينه رقه خفف عنه. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وليس على ظهره خطيئه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اخواني واخواتي عباد الله، التدين ضروره فطريه، فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولهذا علماء الاجتماع السوسيولوج وعلماء الآثار يقولون بأن لما كنا كنبحثوا في المدن وفي القرى، نشوفوا الآثار ديال الناس اللي عاشوا بكري، كيفاش كانوا عايشين وشنو كان عندهم في المدن ديالهم القدام. كنوجدوا على أن كل مدينة فيها معبد، واحد ما كان يعبدوا الناس رب العالمين، إما عبادة صحيحة ولا عبادة شركية وثنية. ووجدت مدن بلا معاهد ولا حصون ولا قصور، ولكن لم نجد مدينة بلا معابد. كل مدينة فيها معبد. فالإنسان القديم كان يعبد الله عز وجل من عهد آدم والناس يعبدون ربهم. وقال أحد كبار علماء الغرب: لو عاشت البشرية بعد هذا التاريخ اللي احنا فيه الآن، بعد هذا القرن، لو عاشت 1,000,000 سنة ستظل عابدة، غادي يبقاو الناس يعبدون. ولهذا كل أولئك الذين يدعون إلى ما يسمى بتجفيف ينابيع التدين، كيقولوا خصنا نجفوا ونقطعوا الروبيني ديال التدين، ما يبقاوش الناس يدينوا، يعتقدوا على أن المشكلة في الدين. المشكلة يا إخواني وأخواتي ليست في الدين، المشكلة في التدين. هناك فرق بين الدين الشرعي والدين الوضعي. الدين اللي جا من السماء ما فيش مشكل، دين النصوص، دين قال الله وقال رسول الله وقال الانبياء وقال المرسلون، هذا ما فيش مشكل. ماشي هو اللي يدير لنا هذه المشاكل اللي فينا الان في بلاد العالم، في القارات الخمس. ما يقع في بلاد العالم لا يقع باسم موسى ولا باسم عيسى ولا باسم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا باسم التوراه ولا باسم الانجيل ولا باسم محمد ولا باسم القران، وانما المشكله في الرؤوس وليس في النصوص، مشكله في الفهم. فاللي كيدعي الى، ونحن جميعا ندعو الى محاربه الغلو الدين او التطرف، ما يمكنش نحارب التطرف الا من خلال الدين. هناك المقاربات الامنيه ولها اهلها ورجالها، ولكن هذا التطرف ما يمكنش نوقفوش، ما يمكنش نوقفوا هذا النزيف ديال التطرف الا من خلال الدين نفسه، من خلال الدين. يعني خصنا ما نحاربوش الدين خصو يبقى. لا مصلحة لأحد في محاربة الدين. الدين فطرة، الدين فطرة في الإنسان، يعني حاجة نفسية، بحال الطعام بحال الشراب. الإنسان إذا ما وجدش الجمع والإمام والمقرئ والموجه في المسجد سيبحث عن الدين في الانترنت. إذا لم يجدوا في الكنيسة سيبحث عنه في السيناغوج، إذا لم يجدوا في السيناغوج سيبحث عنه عند البوذيين، إذا لم يجدوا عند البوذيين سيبحث عنه في المساجد. إذا لم يجد لا بوذيين ولا مسلمين ولا نصارى
سيعبد بطريقته الخاصة. لا بد أن يعبد، سيعبد، يعني سيشعر بحاجة روحية، وخصوصا في وقت الشدائد الإنسان المريض يحتاج إلى الدين. ولذلك واحد من كبار العلماء الغربيين الأطباء الغربيين كتب واحد الكتاب سماه العودة إلى الإيمان، الرجوع إلى الإيمان. كان ملحدا لا يؤمن بالله، ولكن لما بدا يتعامل مع المرضى المسلمين المتدينين كتب كتاب العودة إلى الإيمان. شاف بأن المسلمين المؤمنين راضين بقضاء الله، يقولون المكتوب الحمد لله. شافوا الناس كيفاش كيرضوا بقضاء الله وقدره، وشافوا ناس اخرين اللي غير متدينين لا يجدون حلا الا في الانتحار، نسال الله العفو والعافيه، في السويسيد يعني في الامور السوداء، نسال الله العفو والعافيه. فالانسان بطبيعته متدين، والناس حينما علماء الاصول والمقاصد حينما يتحدثون عن الضروريات الخمس، يقولون الإسلام أو جاء بحفظ الضرورات أو الضروريات الخمس. هذه الضروريات الخمس: الدين، العقل، المال، النسل، العرض. في الأول ديالها الدين خصو يتحفظ. فمن مصلحة الإنسان أن يكون متدينا، ولكن أن يكون متدينا وفق المنهج الصحيح، منهج الوسطية والاعتدال، وأن يعبد الله عز وجل على علم لا عن جهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Le très miséricordieux, salut et paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Adorateurs d'Allah, parmi les mots et les formulations que nous avons entendues juste avant de monter sur Al-Minbar, cher, c'est ce que a dit donc l'un de nos frères. Nous aimons que notre progéniture bénéficie de cette religion comme nous l'avons eu. Ce sentiment ne vient pas d'un hasard, mais tiré du noble Coran, car ce bienfait qui est la religion ne peut être ressenti de la même façon qu'avant l'âge de la quarantaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens, et quand il atteint, en parlant de l'être humain, et quand il atteint sa force et l'âge de la quarantaine, il a dit: oh Dieu, fasse que je te remercie pour ce bienfait avec lequel tu m'as comblé, et ainsi que mes parents, et fasse que je t'implore, et fasse que je fasse une bonne action qui te satisfait et guide ma progéniture. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, quand l'agonie a touché Yaqub, il a dit à sa famille qui l'entourait: qu'adoriez-vous après moi? Ils ont dit: ton Seigneur et le Seigneur de tes parents. Donc cette religion est un bienfait dans lequel nous vivons. Cette religion est un bienfait dans lequel nous vivons, et on ne peut la déguster qu'une fois on a atteint cet âge de la sagesse qui est la quarantaine, ou quand on est privé de ce bienfait. D'où la nécessité de ressentir cette sensation de joie, car l'être humain peut oublier Allah subhanahu wa ta'ala, peut oublier Dieu jusqu'au moment où il sera touché par la difficulté, ou plutôt les épreuves. C'est dans ces moments que l'être humain revient au ciel et appelle Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui soulage cette difficulté. Malgré le fait d'être musulman, certains ne viennent à Dieu qu'avec l'épreuve. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la connaissance de ton Seigneur dans les moments de facilité fait qu'il se rappellera de toi dans les moments de difficulté. Ce que nous devons savoir, c'est que le bonheur éternel fait oublier le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la nécessité d'être vigilant, car les savants et les pieux d'avant, quand ils ne ressentaient pas de douleur, même physique, pendant plus de 40 jours, ils disaient: Dieu m'a oublié tellement ils avaient cet amour pour lui. Ayant donc cette vigilance avec le Tout-Puissant et notre relation avec lui, car les épreuves et toutes les épreuves s'effacent. Toutes les épreuves
efface les péchés et les erreurs que nous commettons dans la vie d'ici-bas. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'être humain est éprouvé selon son degré de foi. Si cette foi est forte, les épreuves seront fortes, et s'il est faible, les épreuves seront moins fortes. Adorateurs d'Allah, ibadallah, adorateurs d'Allah, adorateurs d'Allah. Adorateurs d'Allah, depuis Adam alayhi salam, les gens adoraient Dieu, et depuis toujours, et chez les peuples anciens, toutes les villes ont possédé un lieu de culte et d'adoration. Et d'après les sociologues, cette foi et cette adoration de Dieu va rester et va perdurer jusqu'à la fin des temps. Sachez que la religion est innée dans la vie du musulman. Et tous ces extrémistes qui commettent leurs actes, non pas au nom de la religion, mais selon leurs désirs personnels, car le vide religieux conduit à ces horreurs, d'où la nécessité de ne pas combattre les religions, car c'est elles qui protègent l'être humain de cet extrémisme et le conduisent vers le juste milieu et lui font bloc aux sources erronées de la religion et de l'information qui sont bien évidemment de nos jours liées souvent à Internet. Lors de la deuxième khutbah, dans ce serment à qui assistent nos jeunes et nos moins jeunes, car ils sont en vacances, on leur rappelle cette histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ibn Abbas. Il lui a dit: préserve Dieu, il te préservera. Rappelle-toi de lui, tu le trouveras dans ta direction. Et sache que si toutes les créatures se réunissent pour te toucher d'un mal ou d'un bien, ils n'arriveront guère, sauf si Dieu le décidera. C'est pour cela que le croyant est toujours optimiste et il croit en son destin et se rapproche toujours de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et a surtout confiance en lui. Toutes les épreuves deviennent faciles car il aime la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant attend le jugement et n'a pas peur de ça et préserve et espère le pardon de Dieu qui lui pardonnera s'il se repent correctement et sincèrement. Et pour conclure, chacun d'entre nous doit avoir un testament et prévenir ou plutôt conseiller à ses proches pour les laisser tranquilles, comme cette histoire de cet humain, d'un homme que notre humain connaît. Il disait que cet homme en fait était en bonne santé et n'allait pas chez le médecin, mais un jour il a décidé d'y aller chez le médecin, mais avant de partir, sa femme lui a dit: bah écoute, donne-moi donc des conseils, personne ne sait est-ce que tu vas revenir ou pas. Il lui a dit: bah écoute, je suis comme ce verre, il lui a montré donc un verre, je suis comme ce verre, je suis transparent de l'intérieur et de l'extérieur, je n'ai aucune dette envers qui que ce soit. Et cette personne bien sûr décéda pendant sa consultation donc avec le médecin, alors qu'il était en apparente santé, en bonne santé. Et nous conseillons à nos jeunes d'avoir surtout la bonté envers les deux parents, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran: et la bonté, et ayez la bonté envers les parents avec un S, les parents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a cités tous les deux et sans différenciation. Et ça doit être bien sûr donc la règle. Et parmi la bonté envers nos parents, c'est le fait de leur rendre visite et avoir leur bénédiction dans les tâches que nous voulons réaliser, bien évidemment. Et en même temps, nous conseillons à ces nobles parents d'être indulgents envers leurs enfants et comprendre les demandes de cette
nouvelle génération liée à ce développement rapide de cette société. Donc essayons toujours d'avoir cet équilibre, et parfois prendre sur soi. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.